Lamshugu jotono Swrangchati ni Kokborok Koktwma nongni logi tongo angonita tini ni Kokborok Koktwma ragangkha. Hastini Mantri Okra Professor Dr. Manik Shahani manjak Mumbai char salo Hapania International Fair Ground Palaileka Hayongha Yoga Shal. Yugana buskango toniwo SIB ni yakni yogna ni bagoi mang kholai nai ni chaka hastini Mantri Okra SIB aba AIDS ni yakni yogna ni bagoi Yugani bisingti lama sunamoi buskango ongkhona ni bagoi sikla siklite joto borok rongno no koikha Mantri Okra Professor Dr. Manik Saha sa salo kaisisa antarjatik yuga sal palaima pandawa Mantri Okra akokno no sawa aro manjaka thungtei sikla hamkrai bedegni Mantri Tingkurai Mukho Sachiv J.K. Sinha Upadhyaksh Ram Prasad Pat MLA Minarani Sarkar DGP Anurag Padmasri Dipa Kormakar no karaite kubuni adongro sa salo hayung gonangoi kaisisa antarjatik yuga sal tongthoto khlaino palaijakha Tirpra hastewo palaijagoi tongo a pandano songjaka Rajakhorni hapania antarjatik mela angmani holnogo Ayush Mission te hapangni thungtei sikla hamkrai bedak thanja khlaina pandano songchalaikha aro narwai ingui manjaka hasteni Mantri Okra Dr. Manik Saha tei manjaka Mantri Tingkurai Ram Prasad Pal J.K. Sinha Police Naimathang Rokni Tang Okra Anurag Yuba Kalyan Bedekni Sochi Pradip Kumar Chakraborty Amchaini MLA Minarani Sarkar tei kubuni adongro Pandawa Koknarak Thani Saka 2014 bisini United Nations General Assembly wa June talni 26 salmari wa antarjatik yuga sal palainai hinoi Koknarakha Bharat ha kotorni Mantri Okra Narendra Modi a assembly wa tongo jotowo 177 ha kotorni borok thancha khe Mantri Okra ni kokno chajaklaikha aboni yagulo 2015 bisini June talni 26 salmari wa antarjatik yuga sal no palailajakha hasteni Mantri Okra saka yugani bisingtingo sakno kaham toninani khano kaham toninani te sakaham langma tu bui phaimano surungnai jukte sikle rokno koi sawa yuga saljani bagai ingyawoi salbrumni bagai engtui hinai saka aboni bagai umor khaja grai hini bo saka yuga salbrum no khlaikhe gobangma hamiani yakni yogui mano hini bo saka te hastewa SIB manjangnai rok bangai tongmani tei thaka SIB aba AIDS no tei hapang balai khano wanajak notice ni hastewa SIB manjangnai rok gobangma no ungui tongo surungnai jugni bising gobo SIB ungui tongo omahai jorawo yugano buskango toniwo SIB ni yakni yognani nama sanamnani hinibo saka apandawo hasteni gobangma rungnokni surungnai jugte pada hamkraini samung tangnai rokbo manjage yuga khlailekha पूरा त्रिपुरावासी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज 21 जून है और 21 जून हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि ये जो अंतर्जातीय युवा दिवस जो पूरा वर्ल्ड में हो रहा है और इसको सबको करना चाहिए उसमें अपने आप को आप पहचान सकते हो और दूसरा है बहुत सारे रोग में हम लोग बच सकते हैं अगर योगा हम करें खास करके ऑर्थोपेडिकली और मेंटली स्पिरिचुअली अगर योगा किया जाए तो अपने आप को पहचान सकते हो और ये पूरा देश के लिए भी अच्छा है पूरा वर्ल्ड के लिए भी अच्छा है और उसमें शांति मिलेगा और इसमें योग होता है माइनस नहीं होता योगा मतलब प्लस है तो इसमें माइंड और सोल ये दोनों चीज़ एक साथ हो जाते हैं और मैं सभी को आज पूरा त्रिपुरावासी से शुरू करके पूरा भारतवासी को मैं आज के योगा दिवस के अवसर पर मैं सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ और सब हमेशा ऐसा नहीं है आज पूरा साल ये योगा करेंगे थैंक यू Mantri Onimesh Deborma Speaker Bishobondhu Sen Khoboi Hankor Fani Manjak Mumbai char salo Dharmanagar Vivekananda Shardo Shotobarshiki Bobon Noklawa Palaijakha Filchisa Hayongha Yoga Shal Hayongana gai shakdok mangdok kaham toninani kokpirei bisi burum juntalni 26 salmariwa palaijago hayongha yoga shal United Nations 2018 bisiwa gosimong manma yagulo orsalo hakotor simia hayongana gai palaijago charsalo hastri juda thayo palaijak mahike uttor hangko dharmanagorobo palaijakha filchisa hayongha yoga shal Dharmanagar Vivekananda Shardoshot Barshiki Bobon Noklabo Kashi Pantani Bishingti Youth Affairs Sports Tangbete Hangkor Naimothangrokni Luachimung bai palaijak
kha arafai manjaka bolong tang bedekni mantri Onimes Deborma logio tongo haste Vidhan Sabha Speaker tei Dharmanagar constituency MLA Bishwabandhu Sen Hankor President Arpana Nath Assistant President Bhabatosh Das Dharmanagar Por Porishod ni Chairperson Mitali Rani Das Sen Hankorfa Chadini Chandran Bakastefa Sojol Devnath Khobui juda juda hoda hamkrai samung tangnai rok hayongha yoga shal palema pandawa koknarak phaika Hankorfa Chadini Chandran Bosaka Shakduk Mangduk kaham tonina bagai yoga khlainani nango shal kore atei yoga khaike shak kaham tongnai Yoga karmashu kausalam. So yoga is excellence in action. Anything that you do with skill, you do with mindfulness, you do with right intention, when you do it with being one to the Supreme Self, you call that yoga. Abuni yagulo koknar kha bolong tang betekni mantri Onimes Deborma Bosaka yoga angkha kacham ancient practice tei abuni nahatmung shakduk mangduk tei bakhap phalani bisingo manjui tonglainani tini cha salo hastini kereng thayo yoga shal rogei yoga khlaijagei tongo palaijagai tongo abo belai kung chukjagnai hini shaka mantri Onimes Deborma botoi Bosaka lai thangjak 2018 biswa September talni 29 salmaribo rashtra sangho koksana thangai 12 thakotoni mantri Bokhrok Narendra Modi hayung hai yoga shal palaina bagai kok tishamani te abo goshi uebo nahar jakha আমাদের গর্বের ব্যাপার যে যোগা আমরা যেটা বাংলায় আসলে আমরা তো যোগা বলি না আমরা বলি যোগ ব্যায়াম এটা আমাদের দেশের পরম্পরা কালচার এবং আমাদের এই দেশ থেকে এটা সৃষ্টি হয়েছে এই যোগ ব্যায়াম সারা পৃথিবীতে নিয়ে যাওয়ার জন্য যিনি ইউনাইটেড নেশনে প্রস্তাব রেখেছেন উনি আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি 2014 ইফ আই ক্যান রিমেম্বার কারেক্টলি 21 তারিখ জুন ইউনাইটেড নেশনে প্রস্তাব রাখা হয়েছিল যে যোগ ব্যায়ামকে সারা পৃথিবীতে এই দিনে যেন ইন্টারন্যাশনাল যোগা দিন হিসেবে পালন করা হয় Oshala Vidhan Sabha Speaker Bishwabandhu Sen bobo haino kokna rakha Bosaka yoga agini kacham jorani fiaba tabuk hayung ganagai abai jagai tongu pir jagai tongu shak shini kaham tonima bagai yoga khlaimania bukhana bahaino khakchangma riwi tonio yoga khlaimungni bisingtei hani bagai salburum yoga khlaina nango hunai shaka Speaker Bishwabandhu Sen তার যুগ যুগান্ত কত হাজার বছর ইতিহাস যোগের আমরা এটা বলতে পারবো না তার শেকড় ভারতবর্ষে ইতিহাস আছেন কি ইতিহাস ওকে ওকে তো শেকড় উৎপত্তি ভারতবর্ষে আর এই শেকড় সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে গিয়েছে Mantri Bikas Debormani Manjak Mumbai Charsalo Ambasha Bakastefa Habanago Onklogo Uslujak Tiprasha Lukurogno Sekangai Telangna Bagai Review Meeting Klailekha Dolai Hankor Ambasha Bakastefa Habanago Review Meeting Klailekha Dini Jun Talni Nejisha Shalmari Charsalo Hapangni Naharmung Shushasono Naishigei Tabok Hastani Joto Hankor Rogo Shibir Camp Klaijagai Tongo O Shibir Camp ni Tangbutangni Bagai no Tini Dolai Hankorni Ambasha Bakastefa Habanago Kasha Review Meeting Klailekha Unklogo Usluja Tiprasha Lukurogno Sekangai Telangna ni Bagai Hapangni Tangbutang Shep Rok Bai Bahake Tiprasha Lukurogni Hamkrai Klaimanno Bahake Tiprasha Lukurogno Hamkrani Faising Telangai Manno Hamkrai Bedegni Faising Tei Tiprasha Rokni Hamkrai Shep Bahake Rimanno Aborongno Tigi Tiprasha Hamkrai Mantri Bikas Deborma Dolai Hankorni Ambasha Bakastefa Habanago Review Meeting Khlaika O Review Meeting Khlaimugo Fai Manjak Phaika Juda Juda Tang Bedegni Adongrok Ambasha Bakastefa Tei MDC MLA Block Chairman Panchayat Chairman Rogbo Manjak Laika O Review Meeting Khlaimungo Assembly Bishing Rogo Kok Tishama Haikino O Review Meeting Khlaimungo Hapangni Joto Beremni Tangfang Officer Rogni Janija Nangkokmani Kok Tishalaika Tei MLA Block President MDC Rog Bahino Khuk Khenglaika Kok Tishalaika Tiprasha Hamkrai Mantri Bikas Debormani Beskango Jotono Koklam Shalaimani Yagulo Tiprasha Hamkrai Mantri Bikas Deborma Bahaino
kok saka ungkulogo uslojak tiprasa lukurogno bahike sikangai telang manno kok rogno tige abai baksa Koktwma thumani bwskago review meeting khlaimani yagulo tiprasa hamkrai mantri Bikas Deborma sapaikya mantri Bokrok Narendra Modini dagok mungbai ungkulogo uslojak tiprasa lukurogno sikangai telangnani bagai hastini kereng jagao special camp khlaijagai tongo tei o special camp ni bisingtei lukurok nangkukmani nangmani document rok sunamlai tonglayo haini bagai je jagao o camp rok khlaijagi tongkha oro ganagini tongnai joto lukurok phaiei borongni nangmani document sunamnani tei hapangni phaisingtei rijagi tongmani shepsap rokno yajagai nahanani bagai kok kecharkha tiprasa hamkrai mantri Bikas Deborma or salo mantri Bikas Deborma no kari manjakha MLA Shambulal Chakma MLA Poldangshu MLA Zik Nondita Deborma Riang tei tongo MLA Chittoranjan Deborma tei tongo juda adongro belai hambai joto media rongno tini belai important modolai district ni bisingo tini ambasa ujaga all line department DM SDM MLA MDC সভাধিপতি চেয়ারম্যান যত তুই जों মিটিং খাইগা তিনি ইম্পর্টেন্ট সিনি ভারতবর্ষনি যশস্বী প্রধানমন্ত্রীনি निर्देश जे चीनी बुकुं बारा विशेषकर चीनी जनजाति रो जों उक्लक लाइजा आबानि बागिनो थानाय 15 तारिख सिमी 30 तारिख जरा बिनि दागि माबाइनो सारा भारतबर्षो चीनी जनजाति रो भारत स्वाधीन माने परे फुनो जों ताबु बो जों बुइबाय बाक्सा हिमुइ माया थांगै माया चीनी सुविधा ताबो मायाखौ आबानि बागैनो चीनी भारतबर्षनि प्रधानमंत्री नि दागि मुंबाय चीनी प्रत्येक चीनी तिप्रासा हामचायो सरकारी सुविधा जेटा सुशासन सरकारनि जे सुजुग सुविधा दंमानि मनो पुसोगै होननानै बागै डीएम नि नेतृत्वआव पुरा एसडीएम बीडीओ kami amcai rogo o mela choli tongo tabo Raja Sayati hapfaini rokno rekhlaidani bagai mongia kami video diptuno Debormano deportation yapalaika tipramo thabodol Lai thangjak metalni chichuku shalmario Ministry of Home Affairs ni faisingtei Raja Sayati hakotor tei hasteo habai tongfaini rokno detect khlai rutuk kariwai kefil rohna bagai saklaijak mani aboni yaglo nukjakha kabangma hasteo 2000 mal khungbai nok subai Raja Sayati faini rokno rekhlaijak mani fiaba hasteo abahai karak yapri romjakliya haini bagai hasteo bo abahaikino karak yapri romjakna bagai Raja Sayati Tripura hasteo tongnai rokno rekhlainani sanmung teinai lahar himbotok khlailaikha mongia kami hatio lahar himbotok khlaimungni yagulo mongia kamini video diptono Debormano deportation yafalaikha lahar himbotok khlaimungo tongo TTAADC ni EM Kamal Kolai Krishnapur Block Committee ni President Mohendra Deborma Working President Oshuk Deborma teitongo juda adongro बेलायखि हामबाय सारा त्रिपुरानि लगे लगे नरक जतन साइमानो थांनाय 19 मेवो मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर्स चीनी होम मिनिस्टर अमित शाह जी नि साख्लाइजाक रायजा सायाखे इंडियानि बिसिङो बांग्लादेशनि निनि रिफ्यूजी इलिगेल माइग्रेंट ताई म्यांमारनि रोहिंग्या पाकिस्ताननि आफगानिस्ताननि जे फानो तंथुन बरनो नायटुइ कारिनानि बरनो ताई दाक्ति डिटेंशन खाय डिपोर्ट खाय रहरनानि बागै जे नोटिफिकेशन कारिजाकमानि आबोनि त्रिपुरा हाफांनि सामौनो तै जों बेलायखे सन्तुष्टया जों हाफाङा तंफानो सिनि त्रिपुरा म थापाति नरंनो खना सारा त्रिपुराव सालथामबारै सालनैबारै विभिन्न जायगायाव माइके जों ब्लग डेपुटेशन एसडीएम डेपुटेशन पुलिस स्टेशन डेपुटेशन जागाय दङ IPFT कालाजारी अंचल कमिटिनि फाइसिंतै थानाराय पाराबो खों चिब्रै नुकुंनि खरक बुरै चि भोटार जुदा बदलिया करै IPFT नि बाना रम फाइलेक्या 3 जुन तालनि 24 सालमारि 4 सालाव IPFT कालाजारी अंचल कमिटिनि फाइसिंतै
थानाराई पाराबो जयनिं पांदा खलायलायखा चारसालो जुदा जुदा बदलिया करे नुखुं खुंची बुरेनि खरक बुरैची भोटार IPFT नि बाना रमै IPFT नि बदलो हाफायलायखा कतालफाइनि रगनो खाबाय खुकबाय लामसुगै नाहारका कालाजारी अंचल कमिटिनि प्रेसिडेन्ट प्रहलाद रियां डिविजनल कमिटिनि भाइस प्रेसिडेन्ट कृपा जयरियां IWFT नि डिविजनल कमिटिनि प्रेसिडेन्ट सबिलता त्रिपुरा गन्दातिसा IPFT डिविजनल कमिटिनि प्रेसिडेन्ट चरणबासी त्रिपुरा IPFT long live, long live, long live. Tiprasa long live, long live, long live. বিভিন্ন রাজনীতি আকার ফেনেরনো খাবাই খুবই লামসগো, লামসাগো, লামসাগো. প্রামথানি আকার ফেনেরনো IPFT ফেনেরনো খাবাই খুবই লামসগো, লামসাগো, লামসাগো. IPFT long live, Tipralen long live. पहिलाव खुलुमो जोंनि प्रेस मिडिया एन्ड प्रिन्ट मिडिया दङ दिनै जोंनि कालाजारि अञ्चल कमिटि बे खबजाक जोंनि जागायाव तीनटा बिसि दङ रामनगर कालाजारि नाकसरा जागायाव जोंनि खायसे नख्ला सभा ओंखा नख्ला सभाखौ जोंनि एबा जों जयनिं सभा खालामनो जोंनाव टटेल 14 परिबारनि दाबो 40 भोटार जोंनियाव गोबां माने गुबुननि पार्टिनि आकारै जोंनियाव फाइल जयनिं थाखा जों बर' खुलुमखा आं पिनाकी देब बर्मा त्रिपुरा हास्तिनि जतलुकुरावनो स्वर्णकमल ज्वेलार्सनि बखाक्तै रथ यात्रानि खाका हामताय खुलुमुं याफारु स्वर्णकमल ज्वेलार्स नंनि बागै तुबै फाइका स्वर्ण वर्ष अफर ऑफर चेंगरी जागनाय 23 जून निसिमी 12 जुलाई जरा ताई बतंग नंनि बाय कोक्तमा काहाम आबों खा नर कचाम रांचागनो सेलाइबो कताल हरमार्क गोनां रांचागनि मानि तलांनानि शेप बतंग अवश्यमिया कतर खलाई डायमंड नि नेकलेस एग्जिबिशन बो चेंगरी जाग लेबां रमै मसालानाय फाइदि जादो सं ओ बाय कोतो ओ बाजिको ओ बाय कोतो ओ बाजिको लेबां रमै मसालानाय फाइदि जादो सं गोल्ड नि मेकिंग चार्जेस रुपे तंगनाय 25% ऑफ ते डायमंड नि मेकिंग चार्जेस रुपे तंगनाय 100% ऑफ आमस्मिया को मेगा लाकी ड्रॉ तंगनाय दुईटा स्कूटी ते लाकी ड्रॉ तंगनाय 11टा होम अप्लायंस ते निरो पाइब्रुम नो सकान बो जतन लामसगो स्वर्णकमल फाइना बागे ताई चिनी स्वर्णकमल नि शोरूम शालब्रुम न खुलुक जाता हामबाय নমস্কার আগামী 21শে জুন আন্তর্জাতিক যোগা দিবস 2014 সালে রাষ্ট্রসংঘে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি যুগা দিবস পালনের প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করে 21 জুন দিনটিকে আন্তর্জাতিক স্তরে পালনের দাবি জানান। মূলত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর চিন্তাভাবনাকেই রাষ্ট্রসংঘ মর্যাদা দিয়ে এবং যোগাভ্যাসের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে প্রতি বছর 21শে জুন দিনটিকে আন্তর্জাতিক যোগা দিবস হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। 2015 সাল থেকে গোটা বিশ্বে এই দিনটি আন্তর্জাতিক যোগা দিবস হিসাবে পালিত হয়ে আসছে। যোগা আমাদের দেশের ঐতিহ্য এবং পরম্পরা। যোগাভ্যাস শরীর এবং মনকে নিয়ন্ত্রিত রাখে, চিন্তার বিকাশকে কার্যকর করে। শৈশব থেকেই ছাত্রছাত্রীদের যোগাভ্যাসের চর্চা প্রয়োজন। মন ও শরীর ভালো থাকলে পঠন পাঠনে মনোযোগী হওয়া সম্ভব। যোগচর্চা শারীরিক দক্ষতা বৃদ্ধি করে, রোগাক্রমণ প্রতিহত করে, মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে পরিবর্তন করে, মানুষের মধ্যে সচেতনতা জাগিয়ে তোলে। যোগাভ্যাস শুধু একটি দিনের জন্য নয়, আমাদের শরীর ও মনকে সুস্থ এবং সতেজ রাখতে প্রতিদিন যোগাচর্চা করা আবশ্যক। আসুন আন্তর্জাতিক যোগা দিবসে অংশ নিয়ে আমরা নিয়মিত শরীরচর্চার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হই। সুস্থ নাগরিক হিসাবে সমৃদ্ধ ভারত গড়তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নকে সফল করে তুলি। নমস্কার। Baranogok kefik mani chawi tongmong sitra tongo honi romilaikha kamini lukurok tiprasa shikli khorok sano opatimong patika khwayo. কেরে পুলিশ কেরে ধরছে তোমারে? হ্যাঁ কোন জায়গা বাড়ি কোন জায়গা? হ্যাঁ তোমার নাম? তুমি কি করছো এখানে? কি খাইছো? কোনটা খাইছি? রয়্যাল স্টেক বাবা। খাজা খাইছো? খাজা ড্রিঙ্ক করছো? তুমি এটা লোক গেলে কেরে পুলিশ কেরে ধরছে তোমারে? হ্যাঁ কোন জায়গা বাড়ি কোন জায়গা? হ্যাঁ তোমার নাম? তুমি কি করছো এখানে? কি খাইছো? কোনটা খাইছি? রয়্যাল স্টেক বাবা। খাজা খাইছো? খাজা ড্রিঙ্ক করছো? তুমি এটা লোক গেলে Shal katang katang khoi doli amchayo nok barawo manjaka ti project shikli kefek mane chawe kefek mane simi chaya sak phalo honibo kokse jamung kasai fekya ti project shikla chalai rok pusuk jote kefek mane be kobore thangjak abohana kathang yakumu kathang mangpli kasai fekya patimu khoi bon kor amchayo nok barawo sak phalo tei kefek mane chawo o kokse jamung mane police patima thero thangi najerkha manjaka ti project shikli khalai thangka tei shikla khungke bini nok bara bisingo sidi nungmani
moti te kabangma mane sitra rok manikya bri siklino romai thanao toi fekya police kok sipnijak tongo tabok opati mongpatika khoi thane bising khopjak bonkor amchayo amcha kitingino urpate boi thangka salka thang diponi dam tisa tamane jorawo khoi dolini krungsa nokbarawo obahai belekne sitra mangpuli kasai fekya biang thangi sogi beno ti prasha sikla siklirone thina belekna sumu kotoro asaja কেরে পুলিশ কেরে ধরছে তোমারে হ্যাঁ কোন জায়গা বাড়ি কোন জায়গায় হ্যাঁ তোমার নাম তুমি কি করছো এখানে কি খাইছো কোনটা খাইছি রোল স্টেক বাবা খাজা খাইছো খাজা ড্রিঙ্ক করছো এই যে এদিকে ড্রিঙ্ক করছো আর কে আছে ছেলে আসেনি সঙ্গে এই যে এদিকে ছেলে আসেনি সঙ্গে ছেলে Raida sayatei habai nok snamui tongui tong phainai rokno rukhlainani khorang tisalaika odipur wancha tiprasa kathawoi Hoisoi Triprahani wansha rogbok khorang tisalaika illegal Bangladeshi rokno rukhlai thaniwo Raida sayatei thai segai nok tangai tongnai illegal Bangladeshi rokno rukhlai thaniwo ongkhorka khorang tisawoi Odipur amcheni wansha tiprasa kathawoi Triprashiri mutainok musangri tisana bagai haste habang juda juda tangpatang yago nahari samung chengi rumani arni bisingo Odipur bakaste bondowarni kisasuk thai tei habang kathar thai rokni bisingo kathar thaini replica snamna bagai habang thai rogo samungbo chengi rumani teyarni bisingono Odipur Amorpur Lahar Bondowar amcheo kisase kilometer genagai khungsara nukhungni borok thai segai nawui 3/1 nok tangai tonglaikha je rok thai shekha borok shaka Bangladeshi rok thai segai nok tangai tonglaikha borok no tisawui rohoria sak borok bo thai yakaria hnei arni bisingo lai thangjak pha sala horkothogo raida sayatei nok tangai thai segai tongnai rokni nok rok subaijaka tangpetekni faisingtei যেভাবে উঠে দিয়েছে বাংলাদেশিদের এভাবে উঠে দিতে পারে জবাব চাই জবাব তো মুদের সংগ্রাম মুদের আন্দোলন মুদের অবরোধ জবাব তোমায় দিতে হবে জবাব তোমায় দিতে হবে নাইলে মুদের অবরোধ নাইলে মুদের সংগ্রাম নাইলে মুদের অবরোধ নাইলে মুদের আন্দোলন নাইলে মুদের অবরোধ জবাব তোমায় Agartala post office parcel tei Shidi Kolkata o roharthani manjakha Shidi bania khlainai Sidi yak tun khairamo romani bagi police jese khunju mokol yak kukrek ngi tongo hojak ngi tongo asung yak tun khairok tebo yak dalak njak tebo kaida katal yago nalaja jorawo bike bai scooty bai jorawo malkhung bai jorawo ri chumro bai baksha lairu Sidi yak tun khairok Tabo hingke tips wana masingsa patimo belekino kemangsa jangnai post office ni kaisa parsalo manka 26 kg sidi kran thana salo bagbe khlai sidi jaktun khlaitenebo selchini sidi kran khoboi romjakha sidi yaktun khanai thana salo post office ni kaisa parsalo manka 26 kg sidi kran opati murunoti Koktwma thorni buskango chile shukrubi shawe khnarka shaltang hangkor police ni SDPO Devoprasad Rai গতকালকে আমাদের পোস্ট অফিস মানে মেইন পোস্ট অফিসের অ্যাসিস্ট্যান্ট পোস্টমাস্টার রবীন্দ্র বর্মা আমাদেরকে ফোন করে জানায় যে উনি পোস্ট অফিসের মধ্যে একটি সন্দেহজনক পার্সেল দেখতে পাচ্ছেন মানে একটা পার্সেল তো অনেকগুলি আছে তার মধ্যে ওনার কাছে একটা পার্সেল সন্দেহজনক মনে হচ্ছে সেই অনুযায়ী উনি সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম থানায় খবর দিলে পশ্চিম থানার অফিসাররা গিয়ে সেই পার্সেলটা খুলে খোঁজ খবর এবং খুলে সবকিছু দেখার পর দেখা গেল এর মধ্যে 26 মানে 26 কেজি গাঁজা আছে খুলুমখা আং পিনাকি দেববর্মা
ত্রিপুরা হাস্তিনি যত লুকুরগ্ন স্বর্ণকমল জুয়েলার্স নি বখাক্তই রথ यात्रा नि खाका हामताय खुलुमुं याफारु স্বর্ণকমল জুয়েলার্স নংনি বাগি তুই ফাইকা স্বর্ণ বর্ষা অফার অফার চেঙ্গিরি জাগনাই 23 জুন নিশিমি 12 জুলাই জরা তাই বতং নংনি বাই কক্তমা কাহাম আবং খা নর কচাম রাংচাকনো সেলাইব কতাল হরমার গনাং রাংচাকনি মানি তালাংনানি শেপ বতং অবশ্যিমিয়া কতর খলাই ডায়মন্ড নি নেকলেস এক্সিবিশন ব চেঙ্গিরি জাগনা Gold ni making charges ke tongnai 25% off te diamond ni making charges ke tongnai 100% off amusmia ko mega lucky draw tongnai duita scooty te lucky draw tongnai 11ta home appliance te nero pipe room no sokat bo jotono lamsogo স্বর্ণকমল ফাইনাল বার্গেন তাই চিনি স্বর্ণকমল শোরুম সারগ্রুম খুলুক যাচ্ছেন হামবাই নমস্কার। আগামী 21শে জুন আন্তর্জাতিক যোগা দিবস। 2014 সালে রাষ্ট্রসংঘে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি যোগা দিবস পালনের প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করে 21 জুন দিনটিকে আন্তর্জাতিক স্তরে পালনের দাবি জানান। মূলত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর চিন্তাভাবনাকেই রাষ্ট্রসংঘ মর্যাদা দিয়ে এবং যোগাভ্যাসের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে প্রতি বছর 21শে জুন দিনটিকে আন্তর্জাতিক যোগা দিবস হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। 2015 সাল থেকে গোটা বিশ্বে এই দিনটি আন্তর্জাতিক যোগা দিবস হিসাবে পালিত হয়ে আসছে। যোগা আমাদের দেশের ঐতিহ্য এবং পরম্পরা। যোগাভ্যাস শরীর এবং মনকে নিয়ন্ত্রিত রাখে, চিন্তার বিকাশকে কার্যকর করে। শৈশব থেকেই ছাত্রছাত্রীদের যোগাভ্যাসের চর্চা প্রয়োজন। মন ও শরীর ভালো থাকলে পঠন পাঠনে মনোযোগী হওয়া সম্ভব। যোগচর্চা শারীরিক দক্ষতা বৃদ্ধি করে, রোগাক্রমণ প্রতিহত করে, মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে পরিবর্তন করে, মানুষের মধ্যে সচেতনতা জাগিয়ে তোলে। যোগাভ্যাস শুধু একটি দিনের জন্য নয়, আমাদের শরীর ও মনকে সুস্থ এবং সতেজ রাখতে প্রতিদিন যোগা চর্চা করা আবশ্যক। আসুন আন্তর্জাতিক যোগা দিবসে অংশ নিয়ে আমরা নিয়মিত
শরীরচর্চার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হই। সুস্থ নাগরিক হিসাবে সমৃদ্ধ ভারত গড়তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নকে সফল করে তুলি। নমস্কার। Tinin bagai Kokborok Koktwma musukno ulni Koktwma saimana bagai coyakari naitung di Swrangchati hambai.